Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme moi je faisais dans la vidéo précédente. Donc, dans la vidéo, on va voir la notion de l'affectation. Donc, on commence. Donc, ici, on pose la question comment affecter une valeur à une variable? C'est-à-dire, il y a d'abord la variable A, par exemple. La variable, j'ai déclaré la variable d'abord, donc, il y a la case mémoire. Mais je ne sais pas ce que la case mémoire. Par exemple, on a la valeur 2. La valeur 2 est là. كيفاش غندير باش نحط ديك la valeur 2 كاين واحد syntaxe, c'est-à-dire واحد la règle qu'on doit suivre. C'est ça. Donc عندك le nom de la variable ديالك خصك تحطو ici et après ça te doit mettre donc واحد l'opérateur سميتو reçoit. هذا سي reçoit. Donc تنقولو سي reçoit. OK. Je pense que c'est comme ça s'écrit, reçoit. Bon, en général, reçoit une valeur. Donc voilà, ici le nom de l'identifiant de la variable ديالنا. On a ici l'opérateur reçoit. OK. Et après, on a la valeur اللي بغينا affecter la variable. Donc par exemple, la variable A, donc notre variable, on va mettre notre variable. Donc, c'est bien. On va mettre d'abord le reçoit. Et après ça, il faut mettre la valeur. Donc 2. D'abord, c'est une instruction d'affectation. On a affecté la valeur vers une variable. La variable, on a changé l'état dialogue. D'abord, on a fait 2. Donc, par exemple, quand on a les variables qu'on a déclarées, bon, c'est une chaîne de caractères. Donc, on a les variables qu'on a vu déjà, et les déclarations ديالهم كانوا هكا. Donc هذا سي chaîne de caractère, هذا entier, هذا réel, هذا boolean. دابا غنديرو لي زافيكتاسيون. دونك هذا غنافيكتيو عليه هاد الفالور، هاد الفالور وهذا هاد الفالور، وفي الاخر بالنسبه للسيليباتير غنقولو فغي. دونك فوالا. دونك بالنسبه للنوم عندنا هذاك الفاريابل اللي ديكلارينا. دونك في الميموار دابا الا عندي النوم غتكون عنده لا كاس ديالو خاص. اوكي. دابا جو في ستوكي دونك لا فالور حسن ici. Donc après ملي ندير هاد l'opération, donc je vais affecter la valeur حسن je vais stocker la valeur حسن في donc في الفاريابل nom. اوكي. دابا سي مستوكيه في تماك. اوكي. Donc, l'âge, c'est la même chose. Donc, on a l'âge ici. Donc, je vais affecter la valeur. Donc, en stocker la valeur, la valeur. Donc, باش ملي نبغي ديك 25 تنمشي تنستعمل هاد الفاريابل âge تندير لي زوبيراسيون اللي بغيت. Donc, le poids, c'est la même chose. غنافيكتي هاد الفالور ديال البوا فيغ بوا. Donc, دابا راني خبات ديك 70.5 في بوا. ملي نبغيها نجبدها avec le nom poids صافي. دونك بالنسبه للسيليباتير بويسكو سيليباتير هنا تنديرو فغي. اي سيليباتير اسكو سي ان سيليباتير وي سي ان سيليباتير تنحطو فغي. دونك فوالا. Donc c'est ça l'opération d'affectation. C'est comme ça on fait l'affectation en général. Donc toujours l'affectation, il change l'état. Il change l'état de notre variable. Par exemple, d'abord هاد البوا غيكون عندنا الفاريابل كما قلنا في ديك la valeur ou adresse, في ديك الفيديو ديال valeur adresse كنا شرحنا. donc ce sont des adresses de nos variables. OK. donc في هذيك la case on va mettre les valeurs. donc هنا تكون عندنا 0,5. OK. و donc célibataire donc تا هو غيكون ici وغنحطو vrai. donc c'est un boolean. donc دابا عندنا هاد les valeurs. ملي نبغي انا ندير اون اوبيراسيون دابا نقدر نجبد هادو. دونك ان اكزامبل هو داك ديال بي و ا. دابا الى بي عاوتاني دونك سي سا نوتر بي درت هاد لوبيراسيون دونك 4. دابا عندي هاد لي دي فالور. الى بغيت دابا ندير هاديك 2 بلس 4 غندير ا بلس بي. فوالا تنستعمل دابا هاد ا اي بي اللي فيهم لي فالور 2 اي 4 pour faire la somme. OK, غيكون عندي واحد الفاريابل s اللي هو الصوم. donc je vais faire la somme
دونك غنجبد الفالور اللي كاينه في A سي 2 ونجبد الفالور اللي كاينه في B سي 4 وغندير لا سوم غيعطيني 6 وهذيك الفالور جو في لافيكتي غنافيكتيها فيغ لا سوم دونك غتعطينا 6 دونك ici تنديرو valeur d'une variable ou la expression qui va donner une valeur. Par exemple, là de l'expression, il nous a donné une valeur. On va chercher les expressions après, Inch'Allah. Donc, la suite, donc on va voir les entrées et sorties. Donc, c'est-à-dire dialogue. Comment نعطي أنا واحد الفالور من الكلافيي وكيفاش donc نافيشي واحد الفالور في l'écran. Donc, à la vidéo prochaine.